saya ada menyediakan beberapa soalan yang saya percaya ramai student juga mengalami situasi yang sama. Sebagai contoh, saya masih ingat lagi apabila pertama kali saya masuk college, ya saya terkejutlah sebab jumpa dengan pelbagai agama, budaya dan karakter yang unik. Jadi sebagai orang yang percaya, saya ya memang kita seharusnya menjadi berbeza lah kan dan membawa identiti Kristus di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Um, so bagaimana kami uh, sebagai student dapat menjadi impact di tengah rakan-rakan pelajar yang belum pernah mendengar tentang Kristus? Ya mungkin saya boleh berikan soalan ini kepada si Stevi dulu untuk memberi pandangan. Alright, thank you. Ya, So, ya, yang saya rasa, yang saya juga alami, saya masih ingat sebab sewaktu saya datang belajar ke Kuala Lumpur kan, adalah sangat apa orang kata tuh luar daripada biasa sebab di sini kita memang orang dari Sabah Sarawak itu memang kita bukan majority lah, kita minority. Tapi bagaimana saya boleh menjadi impact di tengah pelajar yang tidak percaya kan? Saya rasa satu ialah yang sangat ketara pada waktu itu ialah saya macam embrace identity saya itu sebagai orang Sarawak. Sebab kan kalau kita bercakap pun by the time perkataan tu keluar daripada mulut kita kan orang akan macam kita punya slang pun sudah berlainan. Jadi saya masih ingat lagi setiap kali tim kami yang budak Sabah Sarawak ni membuat presentation kan di dalam kelas, mesti satu dewan tu sunyi. Satu dewan akan sunyi sebab mereka betul-betul macam beri perhatian lah sebab satu slang kita juga berlainan, kedua kita punya bahasa memang bahasa baku lah dan penampilan kita juga memang ketara kan kita bukan orang di sini orang KL ataupun orang Semenanjung. Jadi we tap on this unique identity. Kita gunakan keunikan identity kita ini sebagai satu kekuatan. Nah, apa yang saya buat ialah saya meraihkan kan perbezaan ini. Kadang-kadang perbezaan membuat selalunya kita rasa macam oh saya tak mau terlalu menonjol lah macam setiap kali ada yang orang mau offer kan kamu mau terlibat ke dalam persatuan pelajar ni selalu kita mau back off kita mau mengundur diri masa first year lah saya rasa macam oh saya mau jadi saya tidak mau lah terlibat dalam AJK sebab saya macam berbeza daripada orang di sini tapi saya perasan yang mereka memberikan perhatian ataupun mereka macam menunjukkan minat kepada kami budak Sabah Sarawak ni lah sebab kami mempunyai perbezaan. So when I realized that they actually interested dengan kita punya perbezaan, then I tap on this as my strength. Ya, jadi saya gunakan ini. Jadi setiap kali macam di college dulu ada persatuan kelab penyayang lah, persatuan kelab macam-macam lah kan kelab kita di sekolah dulu di college pun sama. Saya akan melibatkan diri lah. Contohnya saya akan ambil AJK pendaftaran, AJK protokol macam ini kan. Jadi actually di sini saya mulai menjadi impact lah dengan apa yang saya lakukan ataupun apa yang saya boleh contribute atau sumbangkan di dalam kumpulan. Ya, contohnya sewaktu kita membuat kerja kumpulan pun kita semua di sini pasti punya idea yang berbeza daripada mereka. Sebab coba kita bayangkan di college kita banyak yang daripada kalau di sini mostly mereka adalah orang Semenanjung. Mereka punya idea, mereka punya pendapat, mereka punya world view itu ialah di sekitar Semenanjung. Tetapi kita ni membawa pengalaman kita yang berbeza daripada Sabah dan Sarawak. Nah, di situ kita macam add in kita punya input dan saya rasa itu sangat membantu saya menjadi impact pada waktu itu. Dan satu lagi kan sewaktu event kan diorang akan cari selalu MC pengacara majlis lah dan pengacara majlis ni
selalunya mereka mau pasangkan begini itu satu student Melayu, satu lagi macam bukan yang Melayu lah, supaya majlis itu akan lebih ceria, lebih ada apa nih menarik lah. Jadi selalunya saya akan menawarkan diri saya juga di situ. That's why I'm saying that we tap on our identity, our unique identity lah. So keunikan identity kita nih macam oh, saya Sabah Sarawak, saya tak boleh. Jangan biarkan ini menjadi faktor yang menarik kita, tapi gunakan ini faktor yang membuatkan kita melompat. Oh, saya Sabah Sarawak, jadi saya ada strength untuk berbeza daripada yang lain. Ya, so ini yang setiap kali sampai sekarang pun lah kalau saya pergi ke tempat yang memang saya saja yang lain di situ, saya akan terus set di pikiran saya yang oh, saya berbeza dan saya akan gunakan ini sebagai kekuatan saya lah. Ya. Ya, itu akan membantu saya untuk lebih berimpak daripada saya anggap saya punya perbezaan tuh ialah membuat saya macam back off seperti itu. Ya, so there's always a chance. Ada selalu akan ada peluang untuk kita bersinar, menjadi terang dan garam dengan cara kita terlibat, get involved dengan kita punya keunikan identity itulah.